Metong ka naman makanining buwak, kaya ka rin kana kung kabalenken pakapanalbenye ini. Dahil ating keng madamdamin, o yan, nimburi ng kuli ang popang gupit. Ngeni ing milyari, may taktak yang anting itik ing kayang buwak-buwakan. Meglupa ya namang sarasang manok, kasi ing buwak na, buri ng kuli makanta mo. Kaya naman, o yan. Megtong down kami rugo, bakan tarugo, maging yang virgin ing buwak-buwaka na. O ito kakit kay Miley yang patiman-timan. At saka burina, makaumbok yang balamong kalabasa ing kayang buwak-buwakang king gulut-gulutan na. May kuwaya buri madamdamin no, ko kaburi ng kaburi king milyari king buwak-buwaka na. Meglupa ng virgin ing buwak-buwaka na ngini. Kaya ka rin madamdamin tamo na mahiling magpa-highlights, paka-isipan nyo pa ne. Po tarugo maglupa ko muna mang sarasa, kaya ika madamdamin, so panmen palang yan yung buwak-buwakan mo, bakan tayo maglupang karang-karangan. Katula na wo, nuko.